परमेश्वर प्रभु तुम्हें तुम्हारे पवित्र नाम को प्रभु हमें तबड़े धन्यवाद दउछु तुम नाम रो महिमा प्रशंसा गौरव स्तुति करूछु पिता तुम्हें आमान को दया करो प्रभु अनुग्रह करो सप्ताहव्यापी आमान कर सहवर्ती परमेश्वर है आज दिन में तुम्हारे पवित्र नाम रो धन्यवाद करबा में प्रभु सुंदर अवकाश देल राजा हमें समस्त विषय पर तुम्हारे पवित्र नाम को धन्यवाद दउछु प्रिय पिता तुम्हें कृपा करो आज पवित्र पास्त्र अभिधि को प्रभु तुम हस्त में रखे प्रभु तुम्हारे दास माने तुम्हारे लोक माने तुम्हारे सेवक सेविका माने पवित्र सभार निकटवर्ती होता बेले हे पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें समान को बल दिया शक्ति दे मते तुम्हें आवर प्रभु मोर बल नहीं प्रभु तुम्हारे बल दिया मंडल सेवा निर्धारित करबा पाए मंडल सेवा को बढ़िबा पाए प्रभु तुम्हें कृपा करो आज कीर्तन वाक्य आराधना उपासना मंडल समस्त विधि तुम उपस्थिति प्रभु पवित्र आत्मा सामर्थ्य पूर्णता दिया आ तुम महिमा बढ़ा धन्यवाद जिस तुम नाम मागुछु आमेन मंडल दया कर बस जातु अनुरोध करी राजरावण भाई को से समग्र आसवे एवं गीत परिचालन मन उत्साहित करेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को महिमा पाई आमे प्रशंसा गीतिमाला बहिर 178 पृष्ठार 51 नंबर गीत गाइबा 178 पेज नंबर 51 नंबर सॉन्ग तेरे प्यार में मसीहा में गहराई उतरे चलो प्रभु को महिमा पाई आमे हिंदी गीत गाइबा तेरे प्यार में मसीहा मैं गहराई उतर चलो तेरे प्यार में मसीहा मैं गहराई उतर चलो मेरे मंजू तू मेरी हो मेरे मंजू तू मेरी हो Yeah.
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे समस्त छिड़ा हिबा समस्ते उच्च स्वर रे गाइबा प्रभु को महिमा करिबा प्रभु आमनकु उपयुक्त स्वास्थ्य देले आज केते जण खुशी अछंती ठंडा को हमें दूर करिबा प्रभु को महिमा पाई हमें उच्च स्वर रे तांकर प्रशंसा करिबा महिमा करिबा एवं आमनकर दुई हस्त को मध्य व्यवहार करिबा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करिवे एवं आमनक द्वारा प्रभु गौरव पाइबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आउटे हमें हिंदी गीत गाइबा सेनाओं का यहोवा 200 पृष्ठार 116 नंबर हमें समस्त जानिछु 200 पृष्ठार हमें 116 नंबर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है समस्ते उच्च स्वर रे गाइबा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଗଡ୍ ଲାଇଟେଡ୍ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଆସ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଟଚ୍ କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ପିତା ବିପଦ ଆପଦକୁ ଦୂର କର। ସମସ୍ତ ସେଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କର ପିତା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ହୃଦୟ ରୂପୀ କବାଟକୁ ଖୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ମହିମା କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲିବା, ଆମ ହୃଦୟ ରୂପୀ କବାଟକୁ ଖୋଲିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମହିମା କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରି ଲର୍ଡ। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। ग्लोरी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। আমার মধ্যে প্রভুଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମଙ୍କର ମୁଖରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦର ଭେଟି ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆମଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜୀବନରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଅଛୁ, ହୃଦୟରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଆମଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭୈରାଗ୍ୟପଣ ଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना समर्पण परमेश्वर प्रभु दयालु पिता आमମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସପରିବାରକୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପାସନା ପାଇଁ ସେବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ପିତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସପ୍ତାହ ସାରା ମାସ ସାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ତୁମରି ସେବା ପାଇଁ ଆଣିଅଛ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଦୟାଲୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଗାମୀ ସମୟ ଯାହା କିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି କାର୍ଯ୍ୟ ପିତା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୀତରେ ବାଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହିମା ପାଅ, ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।
ଆମଠାରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ଅଛି ପିତା, ଆମ ହୃଦୟକୁ ତୁମଠାରେ ଦେଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଦିନହୀନ ମଣିଷ, ନଗଣ୍ୟ ଧୂଳି ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପାଦର ପାଦୁକା ଫିଟେଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲ। ତୁମରି ପ୍ରେମ ସାଗରରୁ ଗଭୀର ଆକାଶକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବନି। ଜଗତର ଅନ୍ତ ଯାଏ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତୁମରି ସେହି ମହାନ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମହାନ ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ପିତା। ତୁମରି ମହିମା ଓ ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛୁ ପିତା। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ରେଭରେଣ୍ଡ ଫାଦର ହିମାଂଶୁ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତୁମର ପିତା ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ପିତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କର। ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା। এই আলপনার প্রার্থনা শুনেছ শীঘ্র উদ্ধার কথা প্রিয় প্রভু যীশু খ্রিস্ট নামে চিন্তা আমেন। প্রেজ দ্য লর্ড। शास्त्र पाठर समय सदाप्रभुंकर पवित्र नाम निमंते आम समस्त एकत्रित होइछु। आज आम समस्त निमंते एक स्वतंत्र दिन, एक स्वतंत्र समय। आज ध्यान निमंते ईश्वर को वाक्य जहाँ नि प्रथम शास्त्र पाठ भाव में अध्ययन करवा। द्वितीय विवरण तार 28 पर्व, द्वितीय विवरण प्रथम शास्त्र पाठ पढ़ा। द्वितीय विवरण 28 पर्व 8 पदर 12 पद पर्यंत प्रथम अध्ययन करवा। प्रथम शास्त्र पाठ भाव आम मध्य प्रिय भाई राजरमण अच्छा से अध्ययन उत्साहित करेंगे। द्वितीय शास्त्र पाठ माने पढ़ा द्वितीय करंथ्य 9 पर्व 6 पदर 12 पद मध्य जड़े पढ़े। जाकब 1 7 पदर 8 पद, जाकब 1 7 8 एवं द्वितीय करंथ्य 9 6 12 जे भी जड़े पढ़े दुईटा रेफरेंस पढ़े। गीत संहिता 112 अध्याय आमने उत्तर प्रत्युत्तर कर अध्ययन करवा। गीत संहिता अध्ययन आम मध्य भौणी अनिता अच्छे आमको साहाय्य करेंगे। द्वितीय करंथ्य 9 6 12 जाकब 1 7 8 जहाँ निया आम मध्य निपु अच्छा अध्ययन साहाय्य करेंगे। जो मन को सुजोग दिगला ईश्वर को महिमा पाए सम्मुख को आसतु एवं यही सकल शास्त्रांश अध्ययन आम को उत्साहित करतु। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम गौरव हेउ। आमेन। प्रथम शास्त्रांश अध्ययन करवा। द्वितीय विवरण 28 पर्वर 8 ରୁ 12 पद जाए परमेश्वर वाक्य लिखाई। सदा प्रभु तुम अमारे जे जे कर्म तुम्हें हस्त देव से सबुरे आशीर्वाद प्राप्ति आज्ञा करेंगे। पुणी सदा प्रभु तुम परमेश्वर तुमको जो देश देवे कहीरे से तुमको आशीर्वाद करेंगे। तुम्हें सदा प्रभु अपना परमेश्वर आज्ञा पालन और ताहांक पथरे गमन कले सदा प्रभु अपना शपथ अनुसार तुमको अपना पवित्र लोक करी स्थापन करेंगे। पुणी तुम्हें सदा प्रभु को नाम रे
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛ ବୋଲି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଓ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭ ଶରୀର ଫଳରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଶୁ ଫଳରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭୂମି ଫଳରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆକାଶ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଋଣ ନେବ ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ। ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 9 ପର୍ବ 6 ପଦରୁ 12 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଅଳ୍ପ ଗୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରଚୁର ଗୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ସେହିପରି କରୁ, କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେତୁରୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିତଚିତ ଦାସଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଦାନ କରିପାର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବିତରଣ କରିଅଛି, ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଅଛି, ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଯେ ବୀଜ ବପନକାରୀଙ୍କୁ ବୀଜ ଓ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ବୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଯୋଗାଇବେ ଓ ତାହା ବଢ଼ାଇବେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଧନୀ ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରକାର ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇ ପାରିବ, ଆଉ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ ହେବ। କାରଣ ଏହି ଦାନରୂପ ସେବା ଯେ କେବଳ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି। ଯାକୁବ 1 ପର୍ବ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ସେପରି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ମନେ ନ କରୁ, ସେ ତ ବିମୁନା ଲୋକ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଗତିରେ ପସ୍ତିବ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ଠିଆ ହେବା। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ। ଆମେନ୍। ତୃତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ନ୍ୟାୟ 2 ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଆର ପର୍ବ।
ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଦ୍ରୁତ ପଦ ପଢ଼ିବେ ଶେଷ ପଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିବା। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର, ଯେଉଁ ଜଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଧନ୍ୟ। ତାହାର ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ଓ ତାହାର ଧାରଣା ସଦାକାଳ ଥାଏ। ଅତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ, ସେ କୃପାମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ ଓ ଧାର୍ମିକ। ଯେଉଁଦିନ କୃପା କରେ ଓ ଋଣ ଦିଏ ତାହାର ମଙ୍ଗଳକୁ, ସେ ସୁବିଚାରରେ ଆପଣା ସ୍ଥାପନ କରିବ। କାରଣ ସେ କଦାପି ବିଚଳିତ ନହିବ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ମରଣରେ ରହିବ। ସେ କୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାର ଚିତ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ। ସେ ଆପଣା ବିପକ୍ଷ ଗଣ ଉପରେ ନିଜ ବାଞ୍ଛାର ସିଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଚିତ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଥାଏ, ସେ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବିତରଣ କରିଅଛି, ସେ ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛି, ତାହାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ଥାଏ, ସଂଗ୍ରାମରେ ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଦଶପଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ କରିବା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିବ ଓ ବିରକ୍ତ ହେବ, ସେ ଆପଣା ଦନ୍ତ ଘର୍ଷଣ କରିବ ଓ ତରଳି ଯିବ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଲୋକ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ 46 ପଦରୁ 56 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। 40 ପଦରୁ 56 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରାଣ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି, ପୁଣି ମୋହର ଆତ୍ମା ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଦାସୀର ଦିନାବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ, ଆଦ୍ୟବଧି ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ, କାରଣ ଯେ ଶକ୍ତିମାନ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ମହତ୍ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ନାମ ପବିତ୍ର। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦୟା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ସେ ଆପଣା ବାହୁରେ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଳ୍ପନାରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ବିକ୍ରମୀମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନଚ୍ୟୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୁଧିତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୃପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ବିଦାୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୟା ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲର ଉପକାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମରିୟମ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣା ଗୃହକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ତଥା ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ସର୍ବଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ, ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି, ତାହାଙ୍କର ତତ୍ପୟକ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟ, ଆମ ପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସକାଶେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେ କୁମାର ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମାନବ ଅବତରଣ କଲେ। ପନ୍ତୁଲ ପିତାର ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶିତ ହେଲେ,
से যন্ত্রণা ভোগিলে মৃত্যুবরণ কলে এবং কবরস্থ হেলে পবিত্র শাস্ত্র অনুযায়ী তৃতীয় দিନରେ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ ସେ ସତ୍ଗ୍ରହଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଜୀବିତ ଏବଂ ମୃତମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ନାହିଁ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନଦାତା ଅଟନ୍ତି ସେ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆରାଧିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ସେ ଭାଗବତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ତଥା ପ୍ରେରିତ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତଥା ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି ଆମେନ୍। ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ମଣ୍ଡଳୀ ଦୟାକରି ବସିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିବି এই সময় ଏକ ସାକ୍ଷର ସମୟ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧର ସମୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଯଦି କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧକୁ ସେୟାର କରିବେ। धन्यवाद पर्व जितने लॉन्च कले आम धान कटा सरी ना और प्रार्थना करूली प्रभु मत सप्ताह भितर ही मत धान काटिकी डुबार अच्छे बाकी मुझे करी मत छुट्टी बहुत हो जाए केमती करी गंगा कि प्रभु तार विश्वास कर प्रार्थना करी संडे दिन मुझे प्रार्थना करी आ सोमवार दिन अपराह समय प्रार्थना करी आमती बाहर खाई बाहर बोतल मढ़ाई कहीं प्रभु जीवन में कार्य कले आम माली मान हृदय निजे मुखर कहले गोटे दिन छुट्टी करवा मेडिकल जीव से दिन छुट्टी करब कहे जिते मुझे समझ मिले प्रभु को सागे सागे धन्यवाद देते प्रभु मुझे प्रार्थना करती आसी कि प्रभु मोर तुम दे प्रभु तुमको धन्यवाद देते आउ गोटे दिन मत सबकि सारवा काटिक से दिन ही बुड़ी मत सारवा लेकिन खूब पिला धान दिन गोटे दिन आसी काटवा प्रभु ठार मो विश्वास सहित प्रार्थना करी 12:35 पूरा टाइम देखी आउ 12:35 के पूरा गोटे खिया पूरा काटिकी पूरा सोरे देली आउ एक 1:30 खबर के पूरा दुईटा खिया दुई खिया की सारी करी ऊपर बेला बुणी के सारी देले और प्रभु मत एति शक्ति देले और समस्त कार्य करबा मत प्रभु मत साहाय्य करे से प्रभु को धन्यवाद दें और मोर प्रार्थना था प्रभु के दर्शन को पाए आउ जेन मेडिकल में से मुझे फोटो देखी और देखी कर कौन गति करी विजय कहले कि प्रभु के प्रार्थना लगे रहे और जो दिन सार आसिले से दिन आसला में जाना लेकिन 10 बजे कॉल कले 10:30 बजे तो प्रभु दास करे आम घर को बोले आसिल कि आउ से दिन सकाले जो कथा लगे तो दीदी उठे फोन मेडिकल खेले हाँ से दीदी कहले वर्तमान सार पेन हो सार कहून कही कहले बोले ठीक अच्छे कहीं मुझे प्रार्थना करी कहले आउ जो कल काटले आउ आज शुक्रवार कही कहला मतलब आज सब सप्ताह उपवास में प्रभु किंतु आज विशेषकर स्वतंत्र भाव में प्रभु के दर्शन निमंते निर्जला उपवास तुम निकट प्रार्थना कर जो समस्त देवता हो पेन अच्छे तुम जीशु नहीं जाओ कही प्रभु प्रार्थना कली आउ जेते मु अपराह्न समय जेते प्रार्थना कली आउ जेते प्रभु के दर्शन आसवा सुनले कि जीवा पूर्व मु प्रार्थना करती जीवी करके मु प्रार्थना करली आ प्रभु जेते दुकान तो मो दास को देखबा मो कदम को जेते कि आ गोटे भी प्रभु मो गोटे कदम पर गोटे कदम मो साक्ष्य निर्माण कर बापा आ मु जेते तुम दास मुख द्वारा
Praise the Lord. Hallelujah. ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ଚାଷବାସରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ସବୁ କାଟିକି ମଣିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Amen. Amen. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र नाम को कोटि कोटि धन्यवाद दिए और प्रभु हमको सप्ताह सारा सुरक्षित रखिले हम परिवार को और सप्ताह ठंडा सर्दी और काली भी आई को ज्वर होता राति होता मेडिसिन पाला सब सुस्थता देछंती और फादर आगे जो অসুস্থতা হলা সিরিয়াসলি এমার্জেন্সি রাতি পাখাপাখি 11:50 মধ্যে প্রিন্স ফোন করছিল আর আমি অ্যাম্বুলেন্স को वेट कर एम्बुलेंस को फोन कराया तो एम्बुलेंस पूरा माने 1 घंटा विलंब করে আসলা 50 মিনিট পাখাপাখি গেলা আর বাই সঙ্গে এম্বুলেন্স ফোন করতে গেলে কিনে গেলা এম্বুলেন্স পঠাইলা আর বহুত সময় লাগলা তারপরে হেমন্ত ভাই এসে রাখতে প্রিন্স একটু ছেলে আর দিদি আর କେମିତି କରିବା ଫାଦର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି ସିରିୟସ୍ ପୁରା ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଆଉ ମୁଁ ବି ବେଡ଼ରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି କହିକି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି ଭାଟିପାଳ ଛକରେ ହେମନ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆ ହେବ ତ ପୁଣି ଫୋନ୍ରେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ବେଶୀ ଜଣକୁ ନିଆ ହେବନି 4 ଜଣକୁ ଅଧିକ ନେବେନି ऑलरेडी 4 जन अछंती कहले तापर मु अनुरोध कले एम्बुलेंस वाला को प्रभु ताको उधर कार्य कले और मते मते एम्बुलेंस ले सब जगह जाए नियो कम से कम कहली तो नेले और सेटारे हमें फादर आगे को सेटे देखेलो कि रात्रि डॉक्टर मैडम दिले और सेटे रिपोर्ट देखले पुनी रात्रि हमको ऑक्सीजन मेडिसिन इंजेक्शन सब दिया है चेक कराला और हम सेटे रूम उठे जल्दी बेड पे हम कहते जीव कि सकाले जीवन हम देखिवा रही सकाले केमती भगवान को राति सेठी सुरक्षित रखिले सकाले पुणी थे गाँव को भल लगला पेन थिला 175 पुणी देखेनो आउथरे डॉक्टर मैडम मेडिसिन गुला लिखिनो मेडिसिन पर अपेक्षा करूँ 8:30 होगा सकाले मेडिसिन देले एक्सरे पाई तो देखी एक्सरे आम सब जगह से सुंदरगढ़ आउ केमती नेवा मु भाविली मोर तो गाड़ी नहीं गाड़ी किनी केमती आम जीवा 4 जन पुणी आगे बस केमती नेवा करी आम मैडम पड़िया मैडम बेचना स्कूल ताकू फोन कली मेसेज कली मैडम कहले ठीक अच्छे मु गाड़ी पठेदेवी जो आम स्कूल से ड्राइवर गाड़ी पठेले कार गाड़ी पठेले आम सुंदर भाव में फेरलु समस्ते पाखापाखि 9:30 है पहुँचलु मैडम को पचाली मैडम केते टका तेल हलाम केते देरी करी मैडम को टेक्स्ट कहले जे फादर आगे को मो पे प्रार्थना करा के कहले और से प्रेग्नेंट अछन अनुरोध चाह और कविता साहू मैडम झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करती लखनपुर साइड मैडम सब प्रार्थना समस्त करेंगे और से एक भी नहीं प्रभु को प्रभु हमको सुरक्षित रखिले फादर आगे मध्य टे स्वास्थ्य देती एक्सरे भी करते गत काली जाइए सुंदरगढ़ आउ रिपोर्ट पचारे आगे कहले भल अच्छे खाली खाड़ा दबी से प्रभु जो माने डॉक्टर ज्ञान आ शक्ति शेष हुए से प्रभु शक्ति एवं आश्चर्य कार्य आरंभ हुए सदा प्रभु को पवित्र नाम धन्यवाद हो मो मुखर एमती शब्द नहीं जो शब्द द्वारा प्रभु को मैं धन्यवाद देवी चिंता एवं भावना बाहर प्रभु मत कार्य कले थंडा सर्दी खास तो एमती समस्त हुए नॉर्मली मत मत सेमती होता मु 20 टका 30 टका मेडिसिन खाली आनी सब बेले जब थंडा हो से खाईदे 2-4 दिन गले क्लियर किंतु एबे जो प्रकार भाव होता मोर लाइफ प्रथम
एम्बुलेंस रे जीवा मो जीवन रोज प्रथम दिला इना एते भाବରେ खास ହେଲା मोर श्वास रुद्ध हो गला निश्वास मु नहीं पारले नहीं सेटा मो पाई बड़ कष्टकर विषय थिला आपण माने तो निश्चित भाव मनुष्य भाव साहाय्य कले बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय थिला आ सबठार गुरुत्वपूर्ण विषय प्रभु मोर यत्न नेले ठीक समय आपण मान आसिले एम्बुलेंस आसला डॉक्टर थिले ऑक्सीजन जतले लागिला पोरे मोर निश्वास टिके नॉर्मल हैला हालेलुया ए समस्त पछरे ईश्वर अनुग्रह हस्त मध्य आपण मानकर दिवारात्र प्रार्थना सहयोग साहाय्य पाई प्रत्येक को मोर हृदय कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन करी प्रेज द लॉर्ड अनेक एबे भी प्रार्थना करुछंती मो विशेष धन्यवाद देवी विशेष कर काली आमे एक्सरा पाई जाइथिलु सुंदरगढ़ को जते बेले एनटीबीसी मेडिकल को गलो प्राय समस्त से रिफर करती भल ट्रिटमेंट करती भल देखती हाँ जिते बड़े एक्सरा रिपोर्ट आसला जे डॉक्टर देखले कहले बाबू तुमर बैक साइड ए बेक आई पिठीर जो जॉइंट अच्छे पछाड़ ये हाड़र जॉइंट वन साइड के बेंड टिके बेंड अच्छी से बेंड थिबा सका से बेंड जते अछि टिके टिके हाड़र जॉइंट बेंड जेहेतु होइछि बोले से जगह जो भेन जीवा कथा भेन स्ट्रिक्टली तार एयर सर्कुलेशन ठीक करि परबा आ जते बेले एयर सर्कुलेशन बंद हो जाए जंत्रणा सही हो बहुत कष्ट आ एटा टोटल बॉडी को से आ होले देबना आपण कुआडे देखि पारिबे ना याड देखि पारिबे ना आक जाई पारिबे गोटे जगह रही यहाँ गोटे भयंकर घटना मो जीवन सेमती होता है तो जो रिपोर्ट पाइला पर मु तो भेन प्रॉब्लम सार एटा हार्डर प्रॉब्लम नहीं कहते डॉक्टर को यहाँ भेन ही मोर भेन को टेस्ट करते हाड़ सब ठीक अच्छे मुझे बाहर बोची एवं जंगल को जाऊँगी काठ आणुची मुझे ओके अच्छे बाकी भेन कौन गोटे भेन दी तीन थर मुझे भेन बाकी डॉक्टर कहूँ हाड़ डॉक्टर रागी गले तमें डॉक्टर ना मो डॉक्टर तापर मु नीरव रही तापर जो रिपोर्ट आसला जे हाड़र प्रॉब्लम द्वारा ही भेन कार्य टिके प्रॉब्लम होछि तो आपण मान प्रभु समस्त मनुष्य सृष्टिकर्ता मो मने मने भावुली हाड़ केमती बेंड है ये हाड़ केमती बेंड है ये तो केबे एमती प्रकार प्रेशर को केबे दे नहीं ए पर्यंत मु भावुछि को जगह केमती कौन है बाकी भाई पार थरे मो दीदी ऊपर नानी से छोड़ भाई जो डेथ हो गले कवर देवाई गला बेले गोटे घटना एवं मन पड़ा पवित्र आत्मा मैंने पकई दे कवर देकी जा समय आम बरगढ़ थिलु तांके तो आसीपारे मुझे जड़े गली से दिन एत वर्षा जे कहतु नहीं बरगढ़ रू बस रे गली कौ गाँटा बस रे जवा समय अधा रास्ता बस आउ जाई पारला अलगा बस रो माने आग चका पछ चका गुड़ाक पानी कभर बस स्टाण्ड गाड़ी मोटर केसिंगार से गोटे चलना अलग आड़े गाड़ी रिजर्व करके पापड़ाहांडी बोली गोटे जगह सिटी गलु सिटी रू आड़ जावाई सुविधा ना गाँ को इे कवर देवा राति कवर दिया पैजा को सब आने मोर छोट भाई मत से पहुँचबार जमती है पापड़ाहांडी जड़े काका मु गाड़ी मांगली एवं मन पड़ा से लिमा फातर गोटे गाड़ी थी कि गाड़ी से यामाहा गाड़ी थी बड़ गाड़ी से गाड़ी मत देले मत जीवी राति जमी पहुँचबार अच्छे ये वर्षा जे से गाड़ी में मुझे जिते जाऊँगी एकला गाड़ी मांगले और एकला जाऊँगी जा समय जो तंडा बोली गोटे गाँ अच्छे से गाँव में ब्रिज अच्छे नदी अच्छी ब्रिज ऊपर पानी जाऊँगी जड़े जाऊँगी भी मन पड़ुची आउ जस्ट ब्रिज सामना को पानी ऊपर को तो पलैजी भाविली किंतु सडन ब्रेक देदेली पानी ना कौन एक्चुअली ब्रिज भांगी जाइए
ଆଉ ପାଣି ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଚକା ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସେଠି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଫେର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାକ୍ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ପଚାରିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ନା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତା ପାୟର ଯାଇକରି ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ। ତ ସେ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାୟର ଥିଲା, କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 20-30 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ହବ। ଆମର ଏ ତଳରୁ ଏତିକି ବଡ଼ ପାୟର ଥିଲା। ସେ ପାୟର ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତଳେ ଜମି ଅଛି। ସେ ପାୟର ଉପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଜଣେ ବର୍ଷା ସେ ପାୟର ଉପରରୁ ଗାଡ଼ି ସହିତ ପୁରା ସ୍ଲିପ୍ ହେଇକି ତଳେ ଜମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ ମନେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଦିଟା ହାତକୁ କେମିତି ଦିଟା ଚକାକୁ ଧରିଲି, ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଭିତରକୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିର ଭିତରକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇଦେଲି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଟେକିକି ସେ ଜାଗାରୁ ପୁରା କାହିଁ 30 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଗାଁ ଘର ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୋଧେ ସେଇଟା ମତେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମନେ ପଡୁଛି। ସେମିତି କରିକି ଗାଡ଼ିକୁ ଫେର ଚଢ଼େଇଲେ ଏତେ ହାଇଟ୍ ଉପରକୁ, ଆଉ ଫେର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକି ଗଲି, ହେଲେ ବି ଶବ ମାଟି ଦେବା ପାଇଁ ବି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଦିନର ବ୍ୟଥା ବୋଧେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆଘାତ ହେଉଛି, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରିଶେଷରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବାକି ପ୍ରଭୁ এই পর্যন্ত ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଭାବରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି 7:30 ଚଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋର ଗାଧବା ଲେଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ମୁଁ ତ ବସିବି ନେଇପାରେ, ପଛଆଡ଼େ ଯାଇକି ବସିବି ଭାବିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ମୋର ଜୋରଟା କାହିଁ ଭାଇଗଲା, ମୋର ଦୁର୍ବଳଟା କାହିଁ ଭାଇଗଲା। ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନେଇନ, ତାପରେ ପରେ ଦେଖିଲି ଆଉ 2-3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସରୋଜ ଭାଇ ଧାନ ଫାନ ମାନେ ଆଣିଲେ, ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ଫେର ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପଛଆଡ଼େ ବସିବି, ଆଉ ବେଦୀକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦୀକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ବୋଲିକି କବଳଟା ଆଉ ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରହିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦିଦିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ଗରମ ପାଣି ଶୀଘ୍ର କର। ଗାଧାଇଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି, ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ତେଣୁକରି କ୍ଷମା ମାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଠିଆ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ଏବଂ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ର ହାଡ଼ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କାହା ଘରେ ଗଲେ ଭାର ପୁରା ଟିକେ ବୋହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ସାହାରା ନେଇପାରେ, କେଉଁଠି ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ, ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଉଣୀ ଆର୍ଗେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଉଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ମୋର ତ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। Thank you, Jesus. Thank you. Bless the Lord. पवित्र परमेश्वर प्रभु तुम्हारे नाम की धन्यवाद। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर प्रभु मनोरंजन प्रभु हरिजन पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें जीवित रखिल पिता परमेश्वर प्रभु आज तुम पिता पिता तुम एक जन को प्रभु साहाଯ୍ୟ प्रभु धन्यवाद हो पिता और पवित्र दिन प्रभु धन्यवाद ये सामर्थ्य आत्मा प्रभु तुम परमेश्वर प्रभु ये दास निमंत प्रभु तुम्हारी दास निमंत प्राप्त करे पिता परमेश्वर प्रभु परमेश्वर प्रभु जो पिता परमेश्वर प्रभु जैसे समस्या रहती पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें चमत्कार करो पिता परमेश्वर प्रभु अजीवित तो मान को मध्य रखिल पिता और तुम्हारी सेवा निमंते आज तुम्हें तुम यदि सामने आने प्रभु धन्यवाद पिता हे पिता परमेश्वर प्रभु
ଆଜି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପିତା ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରଖ ପିତା ହଁ ପ୍ରଭୁ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ପିତା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଅଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା ଏ ପ୍ରଭୁ ହାରି ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚମତ୍କାର କଲ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ହାଲେଲୁୟା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ कई कोला प्रभु तुम्हारी सबानी मन पिता परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा तुम्हें हालेलुया मन परमेश्वर राजा इस हमारे प्रभु परमेश्वर प्रभु हाँ प्रभु साखन करो प्रभु जो तांको प्रॉब्लम अछि पिता परमेश्वर प्रभु शरीर अंगर समस्या अछि पिता परमेश्वर प्रभु तांको जो शरीर जो प्रॉब्लम अछि पिता परमेश्वर प्रभु समस्त को प्रभु तुम्हारी कटरा में समर्पण करू पिता संपूर्ण तुम्हें आज देखा ईश्वर प्रभु तुम्हारी कटरा में दुआ करे पिता हाँ प्रभु हमारी सहित प्रभु तुम्हारी कटरा में दुआ करू प्रभु तुम्हें सोना प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा तुम्हें महान परमेश्वर प्रभु जान पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा को हाँ पिता आगामी दिन मान करे हाँ प्रभु परमेश्वर प्रभु अनेक इस समय प्रभु तुम्हारी हाँ प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हारी आज हाँ प्रभु जी जन्मदिन आसु अछि प्रभु परमेश्वर प्रभु अनेक वाक्य प्रचार करिबा निमंते प्रभु आसु अछि दिन पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रिय दास को पिता परमेश्वर प्रभु तुम भाव तुम्हें खड़ा कर प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु आगामी वर्ष पिता जमीती प्रभु हमें तुम्हारी सेवा प्रार्थना चलिथिला पिता परमेश्वर सही करी प्रभु आहुरी मजबूत करिबा पई प्रभु हने तुम्हें हे प्रभु तुम शास्त्र दे प्रभु धन्यवाद दोछु राजा हालेलुया ये समस्या आत्मावी बताने विषय पिता परमेश्वर राजा जो मांगे है पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारे नाम को हरे में हाँ प्रभु निवेदन करू पिता परमेश्वर राजा धन्यवाद दे प्रभु यीशु नाम में आमीन Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारी महिमा प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर पापा प्रभु ये मंडली में जितने भाई भौणी से समस्त तुम हस्ते रखो पिता परमेश्वर का प्रतिदिन प्रभु जतन पिता परमेश्वर का दुख कष्ट संपूर्ण नाथ तुम्हारा पिता सुस्थता दे पिता परमेश्वर का हमें धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु आज धन्यवाद प्रभु जो पद रखी हो पिता परमेश्वर प्रभु से समस्त विषय में प्रभु तुम्हें प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो प्रार्थना करते पिता धन्यवाद बापा पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु हम पालक आज्ञा को समस्त रखी पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा को तुम्हें गाइड करो लीड करो पिता परमेश्वर का हम प्रभु जो भाई का प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर का से समस्त दुर्बलता प्रभु तुम्हें यीशु का नाम में दूर करो का संपूर्ण तुम्हें स्वास्थ्य दो पिता परमेश्वर का तुम बड़ा दिन को हम प्रभु तुम्हारे गौरव महिमा में उच्च पद गिर बाबा प्रभु से पालक आज्ञा प्रभु तुम वेदी समस्त बाबा प्रभु से पवित्र आत्मा प्रभु तुम्हें गाइड करो हम प्रभु ताका मुखरे प्रभु हम जो गाइड सुनो बाबा हम प्रभु आज देख समस्त बाबा जो बड़ा दिन आसो अछि पिता परमेश्वर प्रभु ताके पवित्र आत्मा प्रभु तुम्हें गाइड करो लीड करो पिता परमेश्वर का हम प्रभु समस्त प्रभु तुम्हें छुआ ताका जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर का हम प्रभु तुम्हें प्रभु जदि कोनो से शारीरिक दुर्बलता थाए प्रभु तुम्हें बड़ देव शक्ति देव पाप हम प्रभु संपूर्ण जदि तुम तम स्वास्थ्य देके प्रार्थना करतो हालेलुया प्रभु हमें धन्यवाद प्रभु छोटी प्रार्थना में प्रभु यीशु नाम में मांगू आमीन समस्त भविष्य के आवश्यक प्रार्थना करें हे अमर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसे जेपरि स्वर्ग से पृथ्वी तुम इच्छा सफल हो आज आम मान प्रयोजन आहार दे आम जेपरि आपण अपराध मान को क्षमा करियछु से मन अपराध सब क्षमा कर परीक्षार मान कण ना मात्र मंदिर रक्षा कर जड़ राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम भर आमीन मोर प्रिय भाई और भौणी पिता परमेश्वर प्रेम पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टर अनुग्रह एवं पवित्र आत्मा सहभागिता निरंतर उपस्थिति तुम समस्त सहित वर्तमान भणी सदा सर्वदा हेतु आमेन मंडल दयाकर बसी जातु एत अनुरोध करी भाई मान को गोटे साथी गीत शेयरिंग करेंगे आई गीत गाइबा समय आम शैली दान चांदा दान संग्रह कर
ଦୟାକରି ନିଜେ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଦାନ ଦେବା, କୁଣ୍ଠିତ ମନରେ ନହୋଇ ସ୍ୱ ହୃଦୟରେ ଦତ୍ତଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ ଆମେ ସାଦରୀ ଗୀତ ଗାଇବା। ସମସ୍ତେ ତାଲି ଦେବା।
Praise the Lord. सदा प्रभु को पवित्र नामर धन्यवाद है मंडली निमंते प्रभुंकर राज्य गुड़ाए दान संग्रहित करा विशेष कर जो मैंने ईश्वर को सम्मान करी ईश्वर को मानी भय एवं भक्ति भेट स्वरूप धान आनी से प्रत्येक परिवार निमंत मैंने प्रार्थना करवा आज यदि भी किए खाम दान आनी आर्थिक दान धन्यवाद दान कुंडरे से माने खाम दान को भी दे पारे तो आसत आम प्रत्येक दान प्रभु को धन्यवाद देवा आम समस्ते ठिया हवा एवं आसवा संग्रहित ये समस्त धन्यवाद दान स्वरूप अणा जा समस्त नैवेद्य को आम प्रभु ठारे उत्सर्ग करवा एवं प्रार्थना करवा जो सकल परिवार आमर धान विहन दान आसी अच्छी खामरो आर्थिक दान आसी अच्छी मोटी चाउल दान आसी अच्छी चांदा दान आसी अच्छी ये समस्त नैवेद्य प्रभु को धन्यवाद देवा विशेषकर स्वतंत्र भाव में प्रार्थना करवा प्रिय भाई राजरमण तांकर परिवार परिवार मंडलीर आवश्यकता जानी ये मेट से माने चर्च को गिफ्ट कर जो मेट पड़ी ए मेट से परिवार निमंते मैंने प्रार्थना करवा आसतु समस्त परिवार निमंते प्रभु को धन्यवाद देवा एवं प्रार्थना करवा सन्याधिपति सदा प्रभु तुम पवित्र नाम को पिता आम धन्यवाद दौचु तुम्हें दया कल अनुग्रह कल राजा एवं आज ये धन्यवाद रूपक प्रार्थना सभा आम समस्त को जीवित रखी ये प्रार्थना सभा केन्द्र को तुम्हें आम को आणिल हाँ राजा एवं किसी नैवेद्य किसी भेटीदान तुम मंडली तुम राज्य तुम मंदिर देवानिमंत प्रभु तुम्हें आम हृदय एक उजागर देल एक उद्दीपना देल आम धन्यवाद दौचु हाँ प्रभु अल्प हो पारे किंतु तुम दृष्टि ताहा महान अटे ये समस्त नैवेद्य को मो तुम दास भाव में पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम तुम ठार समर्पण करे प्रभु ये नैवेद्य को तुम्हें ग्रहण कर तुम्हें शुचि कर तुम्हें पवित्र कर जो समस्त परिवार हाँ प्रभु दान स्वरूपे से क्षेत्र जहाँ से पाई धान विहन धान भाव हाँ प्रभु से किसी अंश बाहर कर तुम राज्य मंदिर को आनी रखा जाइए समस्त धान को एवं समस्त धान देता परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर से क्षेत्र को आशीर्वाद कर जमी को उर्वर कर प्रभु आहरी अधिक उत्तम भाव से आगामी वर्ष में चाष करेंगे प्राप्त हो पारिवारिक उन्नति होगा सहित मंडल उन्नति निमंते चिंता करेंगे हाँ राजा तुम्हें दयार साहाय्य कर जो मैंने खामदान देते से दान को तुम ठार रखोचु प्रभु से नैवेद्य को भी तुम्हें ग्रहण कर दैथिबा हस्त को परिवार को तुम्हें प्रचुर मात्रा आशीर्वाद कर चांदा दान जो मैंने देते मोटी चाउल दान जो मैंने देते प्रथम फल स्वरूप जो समस्त नैवेद्य आसी अच्छी प्रत्येक को प्रभु तुम्हें से आवश्यक जानी आशीर्वाद कर धन्यवाद प्रभु आम सहाय हेल एवं यही वर्ष धन्यवाद पर्व पालन करने तुम्हें आम सुजोग देल प्रभु वर्ष सारा आम बल दियो शक्ति दियो आर उत्तम परिश्रम करूँ एवं आसंता वर्ष याठार अधिक जे प्रकार तुम राज्य को देवाई यत्नवान हो से प्रति प्रभु तुम्हें कृपा कर धन्यवाद यीशु तुम नाम प्रार्थना मांगुछु आमेन प्रेज द लॉर्ड मंडल दया कर बसी जाते अल्प समय में ईश्वर वाक्य शिखा आज आम एक स्वतंत्र कार्य आसीचु
आज की पर्व कहले हैं धन्यवाद पर्व। धन्यवाद पर्व कहीं करा धन्यवाद पर्व परिवार मुख्य उद्देश्य आम अंचल यहाँ धन्यवाद पर्व कहते किंतु आपंचल भाषा आज दिन को काटनी पर्व काटनी पर्व बोलिकी मानती। तो धन्यवाद पर्व मनुष्य जहाँ ईश्वर पाई थाए ताहार प्रतिबदल प्रभु बेसी नैवेद्य दे निजर धन्यवाद को प्रभु ठारे उत्सर्ग करें। केवल जो मुखरे धन्यवाद दिए ताहा नुहे कर्म से धन्यवाद देगी प्रभु दिन होशी धन्यवाद पर्वर दिन अटे। हालेलुया। हाँ तो धन्यवाद पर्व करवा आमान निमंते प्रयोज्य बाइबल रे गुड़ाए जगह लेखा जाइए नैवेद्य से चाष हेला उतारे से प्रभु निमंते धन्यवाद को प्रभु डेडिकेशन करुछन्ते। हालेलुया। जेतेबेले मंडली नथिला से समय ए कथा को पालन करा जाउछि। आदम करके पुओ दुईटा पुओ कईन एवं हेबल सेमान पाखरे को पात्र थिले कि नाइ किंतु हेले मध्य सेमाने दुईटा पुओ दुईटा कार्य से माने नियुक्त हे। दुईटा पुओ दुईटा कार्य अलग अलग कार्य जड़े मेषपालक हेले जड़े कृषक हेले। मेषपालक जे हेले से छेଳି मेंढा दायित्व नेले गाय गोरु छेଳି मेंढा से पालक जत्न नेले आ गोटे कौन कले कृषक हेले। कृषक काम कौन है से माने चाषबास करवा। तो दी भाई मध्य नैवेद्य प्रभु ठारे उत्सर्ग करुछन्ति। सृष्टिर प्रथम परिवार सृष्टिर प्रथम परिवार प्रथम जेतेबेले से माने चाष कले एवं जड़े पशुपालक कार्य कले उभयंकर नैवेद्य नहीं प्रभु ठारे उत्सर्ग करुछन्ति। किंतु चिंतार विषय दुई भाई मध्य नैवेद्य दौछन्ति किंतु जनकर प्रभु ग्रहण कले आउ जनकर प्रभु ग्रहण कले नाही। हालेलुया। आउ जनकर प्रभु ग्रहण कले नाही। तो सेटा परवर्ती विषय किंतु सेमाने कोन करुछन्ति दुई जन मध्य भेटिदा प्रभु को दौछन्ति। ग्रहण न करिवार रहस्य सेटा मु से लाइन को जिबि नाही आज प्रसंग ताहा किंतु धन्यवाद पर्व सेमान पाखरे गुरु नथिले पास्टर नथिले प्रचारक नथिले फादर नथिले किंतु हेले मते सेमाने धन्यवाद तक नैवेद्य प्रभु ठारे उत्सर्ग करुछन्ति। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज सब मंडली पालक मान अछन्ति आज सब मंडली जाजक अछन्ति किंतु अनेक मंडल लोक माने एई प्रकार पर्व सब पालन करन्ति नाही। भिन्न भिन्न प्रकार कथा रीति रिवाज से कार्य करते किंतु आम अंचल में धन्यवाद पर्व पालन करा जाए एवं ए जगह जो दिन आसली से दिन धन्यवाद पर्व पालन करुछु। हालेलुया। तो यहाँ परिवार नितांत आवश्यक आ परिवार पाई मंडली पाई एक आशीर्वाद आनी देता है। प्रभु कहा मत ऋणी होती ना। हालेलुया। तो हमें केमती करवा कथा केमती करवा कथा गोटे उदाहरण देवी आपन को जेतेबेले आममानकर नियम सिंधुक कलेस्टियो मानकर हाथ रे थिला 7 वर्ष पर्यंत से माने नियम सिंधुक को रखिले किंतु दाऊद जेतेबेले जानिले राजा हेला अवतारे या नियम सिंधुक अन्य देश मानकर हस्त रे धरा जायछि। दाऊद से नियम सिंधुक को आममानकर देश को इस्राएल को आनिबा ପାଇଁ चिंता कले। गोटे बलद गाड़ी शगड़ गाड़ी आप एरिया कौन कहते शगड़ ना आप आगे यूज करुले ना आमर आगे बहुत बलद गाड़ी जहाँ घर दुईटा गोटे अच्छी बोले ना से ट्राक्टर रखला खाली सब काम से गाड़ी व्यवहार करा। हालेलुया। आमर पिंटू माँ घर तो बहुत से एरिया सारा लोक माने बेनिफिट पाउतले
ଆମର ବଡ଼ ସଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ହାଇଟ୍ ଲମ୍ବା ହଳ ତାଙ୍କ ନେଇଥିଲେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର ତ ସେ ବଳଦ ଗାଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନିୟମ ସିନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଲେ ଆଉ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକୁ ଶଗଡ଼ ରଖିଲେ ଆଉ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛନ୍ତି ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକୁ ଢଳିଗଲା। ଢଳି ଯାଉଛି, ଢଳି ତ ନାହିଁ, ଢଳି ଯାଉଛି। ଢଳିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଥିଲା ପାଖରେ ସେ ଧରିଲା ପଡ଼ିଯିବାକୁ ସେ ଛୁଇଁଦେଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଠି ସେ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଗଲା। ଦାଉଦ ଜାଣିଲେ ଯେ এই প্রথা ঠিক কথা নহে, নেবাটা ভাল বিষয় সে চিন্তা করে, কিন্তু কি প্রকার ভাবে প্রভুঙ্কর সিংহাসনকু নেবাটা সে বিধি সে জানি পারিলে নাই। যেমতি করে মতো নাই গলে চলব সেটা সে ভাবিলে, বাকি মতো নেবার আছে, মু বইকি নেবি কি শগড়ে নেবি কি অটোরে নেবি, সে যেমতি বি নেবি সেটা সে চিন্তা কলে, নর্মালি সে চিন্তা কলে। আর ଗୋଟେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଯୋଉ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ସେ ଦିଟା ବଳଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ମରିଗଲେ। ଯୋଉ ଲୋକ ଛୁଇଁଲା ସେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବିଷୟ ଭାବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଅବତାରେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତ ଭଲ ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକୁ ନେବାଟା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପଠଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ତୁମର ଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମର ଥିଲା, କାହିଁକି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକୁ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଜକ ମାନେ ହିଁ ବହିକି ନଉଥିଲେ। ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ବ୍ୟବହାରକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ରାଜା ହେଲା ଅବତାରେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବେ ନେଇ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନେଇକି ଆସିବା କଥା, ସେ ବିଧି ସେ ପ୍ରଥା ଆମେ ଜାଣିବା କଥା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, କଇନ ଏବଂ ହେବନ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇକି ଗଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଅଭିଶାପ ନେଇକି ଆସୁ ବୋଲି ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦାନ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ଦୋଷମାଂସ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ବିପରୀତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଇନ ଏବଂ ହେବନଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା, ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ଆପଣ କେତେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେଉଁ ମନୋଭାବରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦରିଦ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଥିଙ୍କଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗୋଟେ ହାଲକା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଭାବନା ଭାବିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ ଦେବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଭୟ, ଭକ୍ତି, ମାନ, ସମ୍ମାନ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପଢିଲୁ କୋଉଟା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ପଢିଲୁ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି, ଚାଲିଯିବା ଆଉ ଥରେ ଚାଲିଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 9 ପର୍ବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 9, 6, 12। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଅଳ୍ପ ଗୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରଚୁର ଗୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ସେହିପରି କରୁ, କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଭାବରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବସିଯାନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଇଛି ସେଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ବୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଚୁର ବୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି
ସେହିପରି କରୁ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଭାବରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚିତ ଦାତାକୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଦେଇଦେବି ତାହା ନୁହେଁ। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛୁଆଡ଼େ ଠେଲିବେ, ପଛୁଆଡ଼େ କହିବେ ସବୁ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଦେ ନେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଲା ଦିଲ ସେ ହୃଦୟତା ସହିତ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରେ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ବୁଣେ ସେ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଯେ ବହୁତ ବୁଣିବ ସେ ବହୁତ କାଟିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ବୁଣିବା ସେତିକି ଆମେ କାଟିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଯେତିକି ଏରିଆ କେ ଚାଷ କରିଥିବେ ସେତିକି ଏରିଆରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ରବିବାର ଦିନ ଧାନ ମତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ନେମିତି ସବୁ ବର୍ଷର ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପୁଆଲ କଥା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଧାନ କେତେ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ଅଳ୍ପ ବୁଣିବ ସେ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଯେ ବହୁତ ବୁଣିଥିବ ସେ ବହୁତ କାଟିବ। ତ ସେ ଲେଭେଲରେ ବି ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଯେମିତି ଆମେ ଯେତିକି ବୁଣିଥିବୁ ସେତିକି କାଟିବୁ, ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତିକି ବୁଣିଥିବେ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ର ସହିତ ଆମମାନେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ଦରକାର। 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇ ତୁମେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦାନ କରିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବିତରଣ କରିଅଛି, ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛି, ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଯେ ବୀଜ ବପନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ବୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଯୋଗାଇବେ ଓ ତାହା ବଢ଼ାଇବେ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ, ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିହନ ଯୋଗାବାର ଲୋକ ସେ, ସାର ଯୋଗାବାର ଲୋକ ସେ, ଠିକ ସମୟରେ ଲୋକ ଯୋଗେଇବା ଲୋକ ସେ, ଠିକ ସମୟରେ କାଟିକି ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ଲୋକ ସେ। ଏ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ପାଗ କରୁଥିଲା ପାଚିଲା ଧାନ ସମୟରେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଫସଲକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସୁରକ୍ଷା କଲେ। ଠିକ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଥିବେ, ଲୋକ ମିଳୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ଯୋଗାଇବେ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାନ ସଢ଼ି ଯାଉଛି, ଜମିରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ଧାନ ମେସିନ୍ କାଟିବା ମେସିନ୍ ମିଳୁନି କି ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଲୋକର ଧାନକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ବି କହୁଥିଲି, ଆଉ ଆମର ଦିଦି ନେଉଛି, ସେ ଧାନ ନେଉଛି ନା ପୁଆଲକୁ ନେଉଛି, ସେ ଧାନକୁ ନେଉଛି ପୁଆଲକୁ ନେଉଛି ଭାବି ପାରୁନି। ମୁଁ ଖରାରେ ଟିକେ ବସେ ବାହାରେ, ଆଉ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେ ଲୋକ ସାଇକେଲରେ ବାନ୍ଧିକି ସେ ନେଉଛି, ଯେ ସେ ଧାନ କେ ନେଉଛି କି ପୁଆଲ କେ? ଦିଦି କହିଲେ ଧାନ ହେ, ଧାନ ନୁହେଁ ପୁଆଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାନ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକ ମିଳିଲେ ଧାନ ଯଦି ତାର ଯୋଉ ସମୟରେ କାଟିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ କାଟିଲେ ନାହିଁ, ଅଧା ଚଢ଼େଇ ଚୁଆ ଖାଇବେ, ଅଧା ତଳେ ଝଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେବ, କାଟିଲା ବେଳକୁ ଅଧା ଝଡ଼ିବ, ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଅଧା ଝଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରୁ ବହିକି ଘରେ ବେଳକୁ ଆଉ ଖାଲି ପୁଆ দিয়ে ବାକି ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କର ଧାନ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଥିଲେ ହେଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆମର ଚାଲିମଙ୍କର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା।
ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଧାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଗା ଧରି କରି କ୍ଷତି ଦେଇନି ଗଲା କାହିଁକି କଲେ ଯେନ୍ ସମୟରେ ଯେନ୍ଟା କରବାର କଥା করলে ଯେନ୍ ହେବା ତାପରେ ଆପଣ ଦାନ ପଡ଼ିବେ ପାଇବେ କି ଦେଖି ଯିବେ ନାହିଁ ଟଙ୍ଗି ଯିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ବାକି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଯତ୍ନ କରବୁ ନେଲେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଫସଲକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ବିଷୟ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଚୁରତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚୁରତା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ନେବା, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଏ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କଲା ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିବା ନାହିଁ। ଖାଲି આપણે ମଧ୍ୟ ଆସିବା ତା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟଚିତ ଦାଦାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବେ କି ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଏ ଦାନ ଯଦି ଭଲ ଦେସି ବୋଲେ ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଘରେ ସବୁ ବଢ଼େଇ ଦେସି। ସେ ଦାନ ଦେସି ତାଙ୍କର କାମରେ ପାଷ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଆଗେ ଠିଆ ହେସି। ହେଲେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ସେ ବାଇବେଲ କହୁଛେ ରୁଷ୍ଟିତ ଦାତାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆবার ଟିକେ আওয়াজ দিও না। রুষ্টচিত দাতাকে কে ভালো পাନ୍ତି? পরমেশ্বর ভালো পাନ୍ତି, প্রভু ভালো পাନ୍ତି। প্রভু যদি ভালো পাউଛନ୍ତି যাকে মুখ ঘৃণা করবার লোক কে হয়? হালেলুয়া। রুষ্টচিত দাতাକୁ পরমেশ্বর ভালো পাନ୍ତି যার ভাବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦଉଛୁ ଦାନ ଦଉଛୁ ରୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିତ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କାମ ହେଲା ଗାଁକୁ ତ ଗଲି ଦୁନିଆ ଘଣ୍ଟା ସବୁ ମୋର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା। କଣ ଆମେ ପରିବାର ଦେବା এই ବର୍ଷ ଆଖରେ ପଇସା ପାଳକ ଦିବସର ପଇସା ଯାହା ଥିଲା ଯିବାର ଆସିବା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା। ତାପରେ ମୋର ମନ ବୁଝୁନି ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ଦାନ କରି ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ରାଜା ବନେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଦାନି ଗୁଡ଼ା ମନ ତ ବୁଝୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ନେଲି ସେ ତ ଦାନି ଗୁଡ଼ା ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ସଜେଇଲେ ପଇସା ହାତରେ କ'ଣ ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡ଼କୁ ଯୋଗେଇବେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁ ତାପରେ ଯୋଗେଇଲେ ଏ ସମସ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ। ତ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତାର ଦାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶିଷକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଦେବେ। ତ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବାର ବିଷୟ ଆସେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହିତୋପଦେଶ 11 ପର୍ବର 24 ପଦ ଏବଂ 25 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବିହନ ପଢ଼ିବା କଥା? ହସିଅ 10:12 ହିତୋପଦେଶ 11:24-25 ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେହି କେହି ବିତରଣ କରି ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତି, ପୁଣି କେହି କେହି ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ତହିଁରୁ କେବଳ ଅଭାବ ଜନ୍ମେ। ରହିଯାନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଯାନ୍ତୁ। କେହି କେହି ବିତରଣ କରିକି ବଢ଼ନ୍ତି ଆଉ କେହି କେହି ଉଚିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବାର ସ୍ଥାନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ କ'ଣ ହୁଏ? ଜନ୍ମେ ନା। ଆପଣଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବା କଥା? ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେଇଟା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଭାବ ଜନ୍ମେ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଭାବ କ'ଣ ହୁଏ? ଜନ୍ମେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ
आमाने व्यवहार हेउछु जत्नवान आमे हेबा दरकार जे से लोक कहार ऋण से आगे नहीं पड़े से ऋण अन्य मान को दिए प्राइज द लॉर्ड आमे प्लीज ब्यूटी है हालेलुया प्राइज द लॉर्ड तो आज जने पढ़न तो कौन कले आगो रेफरेंस 80 और 10 और 12 के पढ़न प्राइज द लॉर्ड ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାରେ ବିହନ ବୁଣ हां प्रयोजन पसंद तुमे माने अपना अपना मानव को निमंते की प्रकार विहन गुण केमती विहन पड़वा हमें आउ थरे लाउडली कोन आमे धार्मिकतार विहन बुणिबा प्रेज द लॉर्ड बाइबल में आउ गोटे विहन बुणिबा विषय लिखा है अशांति रूपक विहन विशृंखला रूपक विहन कली कज्जार विहन आमे केमती विहन बुणवा पाए बाइबल कहे हमको धार्मिकतार बीज आमे बुणिबा हालेलुया धार्मिकतार विहन आमे बुणिबा अधार्मिकतार विहन बुणिबा नाही अधार्मिकतार विहन जदि बुणिबा अधार्मिकता आमे काटिबा हालेलुया अधार्मिकता आमे संग्रह करबा हां धार्मिकतार विहन बुणिबा पाए बाइबल हमको परामर्श करे हालेलुया तो सेति पाए आज धन्यवाद पर्वरे आपण मान को उत्साहित करे परामर्श करे जे हम जते मध्य खेत रते बनछु जहार खेत निन जहार खेत निन आगे हम तो खेत नाम खाना बोलबो खेत दिवार लोग भी गुण और न दिवार लोग भी गुण काना बोलबो हमें धार्मिकतार बीज हम बोलबो और धार्मिकतार बीज केनता है ईश्वर का वाक्य है हालेलुया धार्मिकतार बीज ईश्वर का वाक्य तो सेति पाए परमेश्वर का वाक्य आमान को आज परामर्श करे आमाने धार्मिकतार बीज बुणिबा अनेक लोक मान को ईश्वर पठारे आनिबा पय सेमान को अणेबा पय आमाने जत्नवान होबा ए वर्ष आमे तो समस्त आमान शरीर रूपक बीज बुणिथिलु और संग्रह करके चर्च को आनि धार्मिकतार बीज सेटा जेते बेले मंडली रे आ केतरा परिवार जड़ित हेबो आमे केते लोकन को साक्ष्य देछु आमे केते लोकन को ईश्वर को वाक्य द्वारा समान को मंडली रो सत्यता को जणाइछु ईश्वर को सत्यता को जणाइछु प्रभु को परिचय केते लोकन को आमे बांटीछु से धार्मिक रो बीज आज देखबा पाए परमेश्वर चाहे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धार्मिकतार बीज बुणिबा एवं आमान कोन करबा वर्षर शेष रे ताको अनुमोदन करबा बाप्तिस्म देकी विश्वास भाव रे सामने ठिया करबा ए वर्षर हमर एति पैकेट धान हैला एति क्विंटल धान हैला हालेलुया तो सेति पाए आसंता दिन एवं समय मान करे परमेश्वर एई प्रकार कार्य रे भी नियोजित हेबा पाए आमान प्रभु सहाय्य करबो आमे प्रभु वाक्य देई हम प्रत्येक को बुझिबा पाए ज्ञान देंतु गुडा विषय कहबा थिला मोर माने सत्य टिके दुर्बल लागुछे तेणु करी मैं विषय कहबी जे आमे जेतेबेले मध्य प्रभु का राज्य को किसी नैवेद्य आणुछु दृष्ट चित्तरे आनिबा दरकार नंबर 1 नंबर 2 आसी नैवेद्य एवं दान हमर परिवार रो अशांतिर कारण न हो मृत्युर कारण न हो हमर दान हमर नैवेद्य जे प्रकार एक आशीर्वाद रो कारण हेबा पारिबो सेति पर हम ध्यान देबा दरकार एवं तृतीय विषय ये हमें धार्मिकतार बीज बुणिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रथम कोरिन्थियो 1:5 रे लिखा जाय सब प्रकार ज्ञान रे धन्यवान हेबो बोली लिखा सब
প্রকার জ্ঞানরে তোমার কোন হো ধনবান প্রেজ দ লর্ড सब प्रकार জ্ঞানরে প্রভু আমাকে ধন্যবাদ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 1:7 ଆଉ 8 ରେ ଲେଖା ଗଲା ଯେ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ନ କର କୋ ଲୋକ ଦିମନା ଲୋକ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବା ଲୋକ ସେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ଦିମନା ଲୋକ ଦେବି କି ନାହିଁ କଣ ହେଇଯିବ କିଛି ଲାଇଫରେ ଉନ୍ନତି ହେବ से प्रकार लोक न पाइब लिखा है जाकुब 1:7 और 8 पदरे से प्रकार लोक किसी भी पाइबा ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆଶା ନ କର ଗୀତ ସଂହିତା 75 6 ଆଉ 7 ରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ଯେ ଉନ୍ନତି କୁଆଡୁ ଆସିବ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ଆସେ ନାହିଁ ଉନ୍ନତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବ ତେଣୁକରି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତି ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନ୍ୟ କରିପାରିଲୁ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସରେଇ ଦେଉଛୁ ନା ବହୁତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା परमपिता परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद देउछु तुम्हारा नाम महिमा प्रशंसा एवं गौरव करूछु पिता दया करो एवं एते बेले सुंदर सुयोग समय देल तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद करबा पाए मोर गौरव करबा पाए तुम लोकमान को भय भक्ति एवं हृदय मध्य एक चिंता देल आज दिन में नैवेद्य तुम्हारे राज्य को आनिबा निमंत्रे समान जीवन में कृपा करो प्रभु धन्यवाद जो समस्त परिवार हो ये समस्त नैवेद्य आशीर्वाद करो जो प्रकार भाव में आम करवा कथा देवा कथा से विषय परामर्श देल ये समस्त विषय प्रत्येक प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो धन्यवाद प्रभु समस्त विषय जो सब परिवार प्रभु खामदान देते मंडली के मध्य एक नैवेद्य देते से समस्त दिन आगे प्रभु आमर 2-3 दिन पर प्रभु आम पवित्र अप्रभु बड़ दिन सेवा कार्य रही मतलब से समस्त कार्य तुम्हें तुम आशीर्वाद रख एवं प्रत्येक विषय जमी उत्तम भाव में पार साहाଯ୍य कर धन्यवाद प्रार्थना कर शुणिल धन्यवाद जीशु नाम प्रार्थना आमेन आम प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह स्वर्गस्थ पिता प्रेम एवं पवित्र आत्मा सहभागिता वर्तमान एवं सदा सर्वदा तुम्हारा सहमति हो आमेन मंडल दया करके समय निरवरे बसंतु उपासना समाप्त होइछि प्रभु को प्रेम करी तांको सेवा करिबा निमंते शांति रे अपना घर को प्रस्थान करंतु आमेन मंडली को जणे देबा विषय अछि विशेष करी आमर 26 तारीख रे आमर सरोज भाई शला मुकेश भाई मंगनी कार्य रही अच्छी 6टा समय दे पिंकी बड़ी 6टा समय देते कोरेर बस चर्च को आसो जो मैंने जावाई प्रस्तुत थे चर्च समस्ते आसवे चर्च में समस्ते मिसिकी आम मैंने जा ठीक अच्छे प्रेज द लॉर्ड।